बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। खबरें तो बज़ाहिर अच्छी नहीं हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक है, शायद इस महीने के मुक़द्दस महीने की वजह से हुक्मरान होश के नाखून ले और मुल्क में होने वाले जुल्म ज़्यादती के बाजार बंद करें और एक अवाम का सोचें। सेनेट के इजलास में आज एक बार फिर पाकिस्तान में जमहूरियत पर जबर की सरेआम निशानदेही होती रही कि मुल्क इस वक्त आइन कानून की बजाय फसादियत और मनमानी हुक्म के तहत चलाया जा रहा है, और इस पर पूरी दुनिया में शोर मच चुका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता आजाद चौधरी को आज भी सेनेट में पेश नहीं किया गया। इतना बेबस सेनेट पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए होंगे जितने यूसुफ रजा गिलानी हैं। और ये जमहूरियत पर एक सवाल है कि जिस मुल्क का चेयरमैन सेनेट बेबस लाचार हो और एक सेनेटर जो एक मुबैना झूठे मुकदमात में जेल में हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, और मुतअद्दिद बार चेयरमैन सेनेट उसे सेनेट इजलास में बुलाए और वो पेश ना हो सके, तो क्या इसे फॉर्म 47 वाला सेनेटर कहेंगे? बहरहाल ये तो एक लंबी दास्तान है। सेनेट में पेश नहीं किया। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी को प्रोटेक्शन ऑर्डर पर सेनेट में लाया गया। और अब्बास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर हैं, इन्हें पहले भी कई दफा अगवा किया गया और खुद इन्होंने मेरे साथ बात करते हुए कहा वो बेमाना तशद्दुद इनके साथ किया गया जो इंसान तो क्या कुछ जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन तहरीके इंसाफ के होने वालों के खिलाफ, खवातीन हो या बुजुर्ग हो, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो हो रहा है सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत में। और अब्बास पप्पी ने खुलकर बताया कि इनकी गिरफ्तारी किस तरह हुई। और अब्बास पप्पी सेनेटर है जो कानून साजी करते हैं, और उन्होंने अपने मुंह से जो अल्फाज गए उन्होंने अब्बास पप्पी ने बताया कि सुबह 8:20 पर बहुत सारे लोग मेरे घर में दाखिल हुए, मेरी फैक्ट्री पर छापा मारा, हमें हरासा किया गया, तोड़ फोड़ की गई। और बाद ने कहा वो अपनी अहलिया के साथ बेडरूम में सो रहे थे कि छापे मारने वालों ने, यानी कि छापा मारने वालों ने चादर चार दीवारी का ना सिर्फ तकद्दस पामाल किया, बल्कि औरत का दिन मनाया जा रहा, औरत की खुरमत को भी पामाल किया। वो अपनी बीवी के साथ बेडरूम में सो रहे थे। छापा मारने वालों को बेडरूम में घुसकर कॉलर से पकड़कर इन्हें बाहर निकाला, और इस दौरान उसकी बीवी ने हमें जो उस लोगों ने बताया है कि उनको भी तजलील की गई। आज औरत का दिन है और एक औरत यास्मीन राशिद अडयाला जेल में कैंसर से सर्वाइवल बंद है। इमरान खान की अहलिया बंद है। सनम जावेद भी औरत है। आलिया हमजा भी औरत है। और हजारों खवातीन ऐसी हैं जिनको चादर चार दीवारी का तकद्दुस हो, पुलिस और उनके हमरा सादा कपड़ों में न जाने कौन होते हैं। ऐसी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। कॉलर से पकड़कर ओन अब्बासी के मुताबिक उन्हें उनकी बीवी और अहलिया के सामने धक्के देके बाहर निकाला गया। ओन अब्बास पप्पी ने कहा कि इसके बावजूद भी मैं इमरान खान के साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी बार इन्हें गिरफ्तार कर ले। पहले भी उसके साथ खड़ा था इमरान खान के साथ, आज भी खड़ा हूं और कल भी खड़ा रहूंगा। ये बात पाकिस्तान की 80% आवाम कहती है, जिसे हजारों मुकदमात का सामना करना पड़ा और लाखों छापे मारे गए। लेकिन आवाम ने भी जिद बना ली है कि जिसको हमने वोट दिया था, जिस जमात के बानी पीटी इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जेलों में मर जाए। सिविलियन के जेलों में ट्रायल हुए, इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई। लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, इस्तेकाम पार्टी और परवेज खटक की जमात बनाई गई,
लेकिन लोगों ने तरीके इंसाफ और बानी पीटी, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और इमरान खान ने भी आवाम के साथ किया हुआ वादा जेल में बंद सख्तियां बर्दाश्त करके निभा रहे हैं। ओन अब्बास पप्पी ने कहा जितनी बार चाहे पकड़ लें। उन्होंने बताया कि इन्हें मुंह पर काला कपड़ा डालकर घुमाया गया। काला कपड़ा डालकर, ये तो दहशतगर्दों को काला कपड़ा डालकर घुमाया जाता है। सियासतदानों के साथ तो ये रवायात तो डिक्टेटरों के दौर में भी नहीं होती। क्या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है? क्या मुल्क की हाई कोर्ट हकायक से नावाकिफ है? क्या पाकिस्तान के अदारे ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस अफसर हो, ये बताएंगे कि एक सेनेटर को कौन से जुर्म में, क्या वो दहशतगर्द था? क्या खुदा न खास्ता मुल्क में होने वाले दहशतगर्दों में तो आप नहीं पकड़ सकते? हाँ, अमेरिका के CIA के एक अहम शख्स के कहने पर आप शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले कर सकते हैं, लेकिन अपने ही पाकिस्तानियों को, अपने ही लोगों को पकड़कर काला कपड़ा डालकर गिरफ्तार करने की जो रवायत डाल रहे हो, बताओ कल जब तुम ताकत में नहीं होगे, इक़्तिदार में नहीं होगे, तो क्या इसका कोई जवाब दे पाओगे? काबे किस मुंह से जाओगे? शर्म अगर तुमको नहीं आती। और ये दास्तान नाज़रीन हजारों नहीं लाखों में है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सदाकत अब्बासी और दोस्त शाहबाज अब्बासी हैं, और इसी तरह के दर्जनों लीडर हैं जिनके साथ ये सलूक। उन्होंने बताया कि काला कपड़ा डाल के घुमाया गया। इसके बाद जब अदालत में ले जाया गया तो जज साहब ने पूछा कि आप पर क्या मुकदमा है, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं अदालत में हूं। मैंने जज साहब से सवाल किया गया, पूछा कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि उन्होंने कहा जब मुझे उठाया और मुझे जो सलूक किया गया मैं नहीं बताता। इस पर मुझे पता चला कि मुझ पर हिरन शिकार करने का मुकदमा है। तो नाज़रीन, कुछ लोग तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हकूक का शिकार करते हैं, यानी कि आपको तालीम नहीं देते, शिकार करके उसका पैसा खुद हजम कर जाते हैं। सेहत की सहूलतें नहीं देते, भाई 25 करोड़ अवाम को अपने पैसे अरबों रुपए बना लेते हैं। इंसाफ नहीं देते, 26वीं तरमीम ले आते हैं सेनेटर और MNA को अगवा करके। जमहूरियत पर कोई हक निकले तो उस पर एक ही वक्त में 20-20 मुकदमा दे। उन्होंने आन अब्बास चौधरी ने सेनेट में कहा कि मुकदमा हिरन चौधरी, ओन अब्बास ने कहा कि इन पर प्रोटेक्शन आर्डर पहले कैंसिल कर दें, लेकिन एजाज चौधरी को सेनेट में लाया जाए। उन्होंने कहा मेरे प्रोटेक्शन आर्डर कैंसिल कर दें। मुझे तो पहले भी बहुत से मजालिम का सामना करना पड़ा। इसके बाद चेयरमैन सेनेट रूलिंग देते हुए एजाज चौधरी को पेश ना करने का मामला सेनेट की इस्तेकाक कमेटी को भेज दिया है। दूसरी जानिब PTI के अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के जवाब का इंतजार है। उनकी शराइत सख्त है कि मुझे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चेयरमैन बनाया जाए, और बाज़ लोग तो कहते हैं, मौलाना कहते हैं अली अमीन गंडापुर को साइड पे किया जाए और उनके खिलाफ ना किया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत बनाने वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा है कि याद रख लो, और दीगर सियासतदानों को, अगर किसी ने तरीके इंसाफ का ईद के बाद तहरीक में साथ दिया तो उसके साथ भी तरीके इंसाफ की तरह सलूक होगा, यानी कि उनके बंदे अगवा किए जाएंगे, मारे पीटे जाएंगे। ना जलसे का हक होगा, ना रैली का, ना जुलूस का, ना एहतजाज का। वैसे करना है तो करो, तरीके इंसाफ को हमने उठने नहीं देना। ये हुकूमत की तरफ से बाद सियासतदानों के पैगामात भेजे गए हैं कि तरीके इंसाफ का साथ नहीं देना, इसे हमने माइनस करना है। मौलाना फजलुर रहमान के जवाब का इंतजार है। ईद के बाद जो तरीक चलाई जानी है, PTI की भरपूर कोशिश है कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान को शामिल किया जाए, लेकिन यूं लगता है कि PTI के अंदर से भी मौलाना फजलुर रहमान को शामिल करने पर खदशात है, क्योंकि मौलाना की जो शराइत है वो तो PTI को तोड़ने के मुतरादिफ है, और मौलाना तो हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और मौलाना पर क्या ज़रूरत है कि मौलाना को भी अगवा किया जाए, जैसे इमरान खान गिरफ्तार है, मौलाना भी गिरफ्तार किया जाए, और मौलाना को और पाकिस्तान की जितनी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रही है हुकूमत और उन हुकूमत बनाने वाले उन सियासी जमातों को धमकियाँ दे रही हैं, फिर आप तरीके इंसाफ का अंजाम अपने सामने रखना।
کیونکہ جو ہی مولانا اور پی ٹی اے کی قیادت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو علی امین بنڈا کی جانب سے مولانا کے خلاف کوئی بیان آ جاتا ہے اور مولانا کی جماعت پہلے ہی بہانہ بناتی ہے کہ وہ اپوزیشن کی کشتی میں نہ بیٹھے، کیونکہ پی ٹی اے والا سلوک ان کے ساتھ ہوگا۔ پی ٹی اے کی 90-95% قیادت پر مقدمات ہی مقدمات کے انبار ہیں۔ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ عید کے بعد خیبر پختونخوا سے تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں تو انہوں نے جبر اور فسادیت کی ایسی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں، ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ جس پر کتابیں لکھی جائیں گی آئندہ دور میں۔ اس لیے حکومت عمران خان کی مقبولیت کا زور توڑنے کے لیے پختونخوا کارڈ کھیلنے پر بھی پورا زور لگا رہی ہے۔ اور شیر افضل مروت کا حال یاد رکھ لے، پرویز خٹک اور اون چودھری اور ایسے ہی کرداروں سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو آج کل عمران خان پر شیر افضل مروت الزامات لگا رہے ہیں، اس کی بہن پر لگا رہے ہیں۔ یہ واحد آدمی ہے جس تھالی میں کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اسی تھالی میں چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی شیر افضل مروت بہادر ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے ریزائن دے، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے۔ اور ہر میڈیا کو حکم ہے کہ انہیں ٹاپ ریٹنگ پروگرام میں بلایا جائے، اور وہ تحریک انصاف کے خلاف زہر اگر رہے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ وہ تو بار بار اس چیز کو دہرا چکے ہیں کہ عمران خان کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ کے پی کے میں عمران خان کا زور توڑنے کے لیے پی ٹی کا ہر حربہ ناکام ہو چکا۔ شیر افضل مروت کی جانب سے علی وزیر کے سکر سے رہائی کو بعض بھی تجزیہ کار اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پرویز خٹک، جسے کابینہ میں بطور مشیر داخلہ انٹری بھی کروائی گئی ہے، لیکن پرویز خٹک ایک پیٹا ہوا گھوڑا ہے۔ جس نے عمران خان کو چھوڑا تو اس کی سیاست ہی وہاں ختم ہو گئی، جس کو پختونخوا عوام نے 8 فروری 2024 کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا عوام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پرویز خٹک کو داخلہ امور کا مشیر مقرر ہونے پر نون لیگ میں تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں کہا پرویز خٹک کو ہم نہیں لائے، وزیر اعظم سے اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ جن کی طرف سے محسن نقوی، فیصل واڈا اور دیگر لوگ آئے ہیں، انہی کی طرف سے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد اسلام آباد چڑھائی کا پروگرام بن رہا ہے، ہو سکتا ہے اس لیے پرویز خٹک کو لایا گیا ہو۔ عوامی طاقت نہیں، ہمیشہ خریدو یا مار دو، یہ پالیسی بعض سیاسی جماعتوں کی تاریخ ہے۔ اڈیالہ جہل کے بعد پی ٹی اے کے احتجاجی کیمپ کے معاملے میں پی ٹی اے کے اہم ترین اجلاس شام کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کا اہم اجلاس افطار کے بعد پشاور میں ہوگا۔ پی ٹی اے پنجاب کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پشاور بلا لیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب میں تو سیاسی ایکٹیویٹی ایک جرم ہے، دہشت گردی سے بڑا جرم ہے۔ اگر پی ٹی اے کے لیڈر کے گھر کوئی افطاری کے لیے بھی آئے تو وہاں چھاپا پڑ جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے اور دہشت گردی کے مقدمات ہو جاتے ہیں۔ عالیہ حمزہ سمیت پی ٹی اے کی دیگر عہدیدار شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب نے اجلاس لاہور میں بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے لاہور کی بجائے اجلاس پشاور طلب کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آگے ہی لاکھوں مقدمہ جھوٹے ہو چکے ہیں اور لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ پنجاب میں انسانی حقوق سے آ رہی ہے۔ آج خواتین کا دن ہے، اور جو خواتین کے ساتھ پنجاب میں ناروا سلوک کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ کرے گا۔ کیمپ لگانے کی مکمل تیاریاں کر رکھی ہیں۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت منظوری کے بعد کیمپ لگایا جائے گا، اور اس سلسلے میں حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے، جنہیں ان قریب 3 روز میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کرے گی۔ کیمپ لگانے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی ملاقاتوں میں رکاوٹ بھی ہے، کیونکہ عمران خان سے نہ لیا جائے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کی بات کی ہے، تو جتنی خواتین کی تذلیل آج ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، یہ اس کی مثال نہیں ہوتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آئنسٹائن، ہمارے قابل احترام احسن اقبال، بہت بڑی والدہ کے بیٹے ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے تو انہوں نے کہا یہ ہیں وہ احسن اقبال جو فارم 47 کے ہیں، جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ اس پر مونس لائی نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، جو
احسن اقبال کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آیا۔ مونس الہی نے کہا جو کچھ احسن اقبال کے ساتھ ہوا ہے اگر یہ سب پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ہوتا تو پوری سیاہ ریاستی مشینری اس کے خلاف حرکت میں آ جاتی، مگر چونکہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس لیے فارم 47 کی حکومت کے ارسطو کو کڑوا سچ سننا بھی پڑا اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے زبردستی مسکرانا بھی پڑا اور ساتھ گورا ہنس رہا تھا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو کنٹرول کر کے، میڈیا کا خاتمہ کر کے، سیاستدانوں کو من پسند راستوں میں چلا کر آپ کا ملک قرضوں کی دلدل میں دھس چکا ہے؟ امریکہ نے شابش تو دی، اب افغانستان میں امریکہ CIA کے مطابق اور ترجمان کے مطابق ایک نیا بل لایا جا رہا ہے جس میں سفری پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، تمام سیاستدانوں کو سیاسی حقوق کو حق ہو اور آئین اور قانون کے مطابق ملک چلایا جائے۔ آنے والے دنوں میں عید کے بعد ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔